Miroslav Mišković, kupovinom preduzeća Luka Beograd, preuzeli su obavezu da obavljaju lučku delatnost. Tamo će se, međutim, na više desetina hektara izmenama generalnog urbanističkog plana graditi stambeni luksuzni kompleksi. Petar Matić kupio je fabriku Partizanka da bi proizvodio čarape. Međutim, na tom mestu, izmenama detaljnog urbanističkog plana, umesto fabrike nalazi se luksuzno stambeni kompleks Oaza. Nekada najveću štampariju Biggs kupio je da bi štampao knjige, ali kako je najavljeno, tamo će se graditi stambeni kompleks. Miroslav Mišković kupio je preduzeće Autokomanda da bi se bavio popravkom motornih vozila. Na tom mestu gradit će se, međutim, veliki shopping mall. Filip Cepter kupio je brodogradilište da bi pravio brodove, ali izmenama generalnog plana i to zemljište pretvara se iz industrijske u građevinsku zonu, tako da će tamo umesto brodova praviti stanove. 2007. preduzeće Vopex Trade, koje je registrovano za obavljanje trgovine na malo voćem i povrćem, kupilo je vunarski kombinat koji se nalazi u centru Beograda. Osnivač Vopexa je u stvari Lumako d.o.o. u vlasništvu Luke Beograd, koju su kupili Mišković i Beko. Njih dvojica su u stvari tako preko preduzeća koje se bavi trgovinom voćem i povrćem, a koje je osnovala Luka Beograd, kupili kombinat koji bi trebalo da proizvodi vunu. Ovo su samo neka od preduzeća koje su putem privatizacije, preuzimanjem akcija ili kao preduzeća u stečaju prodata biznismenima. Međutim, uglavnom se niko od njih ne bavi onim što je bila osnovna delatnost fabrike. Princip je često isti. Preduzeće ili fabrika se prezaduže, ponekad odu i u stečaj, pa zainteresovani kupac tako kupuje propalo preduzeće po malim cenama. Pošto i kupoprodajni ugovor, čak i u slučaju privatizacije, obavezuje da delatnost kupljenog preduzeća ili fabrike zadrže samo 3 ili maksimum 5 godina, za to vreme pokreću postupak za izmenu plana detaljne regulacije. Na taj način Skupština grada usvaja plan, pa se industrijska ili privredna zona pretvara u gradsko građevinsko zemljište. Tako su danas na mestima gde su bile fabrike izgrađeni ili se planira izgradnja luksuznih stanova. Radnici su ostajali bez posla jer su zakoni omogućili biznismenima da fabriku ne moraju da kupe da bi oporavili privredu i pokrenuli proizvodnju, već da bi promenom detaljnog ili generalnog plana došli u stvari do ekskluzivne lokacije. Ja sam u Partizanci od 1966. godine. Partizanka postoji u Beogradu od 1912. godine. Kako ja umem da kažem svojoj deci, Partizanka je preživela 2 svetska rata, ali ovu novu vlast nije mogla da preživi. To je fabrika koja je radila izvoz, bila moderna fabrika, pratila tehnologiju, zaduživali smo se od države, uzimali kredite, ali od naših plata smo vraćali te kredite, zato smo imali uvek male plate, jer smo kupovali nove mašine i novu tehnologiju. Prodaja industrije čarapa i trikotaže Inex Partizanka na atraktivnoj beogradskoj lokaciji u blizini Vukovog spomenika jedan je od primjera kako su radnici ostajali bez posla dok su pojedinci uz pomoć državnih institucija ostvarivali veliki profit. Prvo je fabrika uvedena u stečaj, pa prodata kao propala fabrika. Umesto oporavka i ulaganja u proizvodnju, novi kupac je izgradio stambeno-luksuzni objekat na mestu fabrike. Stečaj je uveden 2001. godine. Stečaj u fabriku nije uveden zbog dugovanja preduzeća prema poveriocima, već zbog dugovanja prema radnicima, inače vlasnicima 44% kapitala, kojima nisu bile isplaćene zarade. Zašto trgovinski sud nije imao sluha i grad i republika da nas saslušaju? Fabrika je bila dužna samo radnicima. Zašto nas nisu saslušali? Da im kažemo, neka daju nama naše mašine, da mi organizujemo preduzeće, da mi nastavimo da radimo, da im otprostimo lične dohotke. Ali da te mašine mi upravljamo sa njima jer smo ih mi kupili. I dok su radnici pokušavali da pronađu investitore i kreditore kako bi se pokrenula proizvodnja, stečajni upravnik Milun Đurić nije reagovao na ove inicijative i 2002. godine krenuo je u rasprodaju imovine fabrike i to neposrednom pogodbom. 9. maja 2002. godine Petar Matić preko svoje firme City Real Estate dostavlja ponudu koja se ne odnosi na konsolidaciju proizvodnje, već se odnosi samo na kupoprodaju poslovnog prostora.
Ova ponuda je prihvaćena i posle samo 22 dana potpisan je ugovor. Kao prodavac navodi se stečajni upravnik Milun Đurić. Đurić je odbio razgovor za Insajder uz obrazloženje da je to bilo odavno. Zgrada od 8000 kvadrata kod Vukovog spomenika prodata je za svega 90 miliona dinara. Ne evra, nego 90 miliona dinara. Prodata je Ćirila i Metodija 7000 kvadrata, gde je to preuređeno u stambeni prostor, sad se zove Oaza, gde je kvadratni metar stambenog prostora tu koštao 3000 evra. Ja ne znam ko je to mogao da plati i ko je to kupio, ali smo i to saznali da su već treći vlasnici se menjaju. To je za trgovinu samo urađena ta oaza, da bi se neko bogatio na našim mukama, na našem znoju. Luksuznu zgradu Oaza firma Petra Matića sagradila je 2005. godine u okviru zidova fabrike za proizvodnju čarapa i trikotaže Inex Partizanka. Čak nije ni srušena pa ponovo pravljena, već su iskorišćeni postojeći kapaciteti stare fabrike. Kupoprodajni ugovor do kojeg smo došli pokazuje da je 8073 kvadratna metra plaćeno 90 miliona dinara u 6 mesečnih rata. Na taj način plaćen je u stvari 171 evro po kvadratu. Kada su se stanovi prodavali, kvadrat je bio 20 puta skuplji. Pored 6000 kvadrata stambenog prostora, tu je 1300 kvadrata poslovnog prostora i 2500 kvadrata podzemne garaže sa 87 parking mjesta. Stanovi su veličine od 50 do 250 kvadrata. Dozvolu za gradnju potpisao je tadašnji sekretar za urbanizam Vuk Đurović, a zanimljivo je da su u projekat Oaza uradili njegov rođeni brat Ognjen Đurović i bivši gradski arhitekta, a danas odbornik u Skupštini grada Đorđe Bobić. I jako sam ponosan na taj projekat. Dobro, to nije ni sporno, ali pre toga što se dešava, znači prodaje se fabrika koja je u stečaju, koja ima 8000 kvadrata, na dobroj lokaciji za 90 miliona dinara. Znači to se prodaje kao propala fabrika. Jeste. Odmah posle toga se menja ili donosi detaljni regulacijni plan. Po kom osnovu uopšte tu sad može da bude stambeno-luksuzni prostor, na primjer? Zato što nije logično da u centralnoj gradskoj zoni bude takva fabrika, koja je potpuno građevinski preživela, koja se raspada. Pola te zgrade je srušeno da bi se zidala nova kuća i tako dalje i tako dalje. Da, ali ako to nadležne institucije znaju, zbog čega, ako i njima nije logično da tu bude fabrika, zbog čega onda oni to ne prodaju kao gradsko građevinsko zemljište, odnosno ne raspisuju tender da daju to u zakup? Zato što vlasnik, odnosno država, prodaje fabriku. Pa da, ali to je onako smešno. Imate vi donekle prava, ali je to prosto nekakav, kako da kažem, nekakav okvir. Ne, ali to je šteta za budžet. Pa recimo da jeste. Niko od predstavnika nadležnih institucija nema odgovor na pitanje zbog čega država, ukoliko već zna da na nekoj dobroj lokaciji neće ostati fabrika, prodaje propalu fabriku, umesto da fabriku izmesti negde na periferiju, proda nekome ko stvarno hoće da pokrene proizvodnju, čime radnici ne bi izgubili posao, pa potom zemljište na kojem je bila fabrika da na licitaciju, čime se dobija mnogo više novca za budžet. Obraćali smo se kabinetu gradonačelnika Nenadu Bogdanoviću. Kako je moguće da privredno zemljište i fabrika se preinači u stambeno? Nenad Bogdanović i njegova ekipa nije nas primila, nemaju vremena. Da bi postavili kao glavnog arhitekta Đorđa Bobića da projektuje oazu posle prodaje Partizanke i da bude glavni projektant oaze. Da bi kasnije Đorđe Bobić postao arhitekta grada Beograda. Ja mislim da se moja država i moj grad u kome živim nisu domaćinski ponašali prema svojoj imovini, a i prema našoj. Zanimljivo je da pre nego što je Matić zvanično kupio zgradu Partizanke, u Urbanistički zavod 22. maja stiže dopis Sekretarijata za urbanizam.
gde se od zavoda traži da ispita mogućnost da se na mestu fabrike gradi zgrada. U dopisu u koji smo imali uvid kaže se da je investitor City Real Estate zainteresovan i za izmenu detaljnog urbanističkog plana i da je stav sekretarijata da ovu ideju treba podržati ukoliko planska dokumenta to dozvoljavaju. Na ovom prostoru tada je važio detaljni urbanistički plan iz 1977. koji je definisao da se na tom prostoru nalazi proizvodna delatnost i mesto gde je bila fabrika postaje prostor za stanove kroz nekoliko gradskih odluka. U urbanističkom zavodu kažu da je generalni urbanistički plan, koji je već bio u fazi izrade, predviđao da se promeni namena zemljišta na ovoj lokaciji, a isto je predviđao i prethodni generalni urbanistički plan, pa je bilo moguće izraditi ove uslove i izaći investitoru u susret. Ali to je jako grozan osjećaj. Kad znam da sam tu radila u 3 smene, kad mi je fabrika bila kuća, kad mi je fabrika, ako je prokisao krov, išli smo svi radno vreme, neradno da spašavamo, da nam materijal se ne upropasti. Kad smo znali svaki končić koji padne na pod, da ga dignemo jer mogao da se uštrika. Svaku iglu na mašini smo čuvali. A sad to su stanovi sa obezbeđenjem, sa bazenom unutra. Ja stanujem pored oaze. To je strašan osjećaj. Kad vi ne možete da objasnite vašoj deci gde ste proveli mladost, zašto ste radili, zašto ste živjeli. Kupac po meni nije kriv. Kriva je država. Ja razumem da je to tržište. Ja kupca ne poznajem. I nemam šta protiv kupca. Ali imam protiv države, protiv grada, protiv trgovinskog suda, protiv vlade Srbije, protiv gradske uprave, protiv privredne komore, protiv svih ljudi koji su trebali u lancu da brinu o imovini. Vi kupite neku fabriku, plaćate te neke ljude da se motaju tu još 2-3 godine. Za to vrijeme sredite promjenu urbanističkog plana, nabavite projekte i sve ostalo. To je taman toliko vremena koliko vam treba da se pripremi za izgradnju i onda tu fabriku eliminišete i odjednom dobijete neki objekat koji u principu je ili komercijalni ili stambeni koji vam donosi ogromne profite. Ne možete tvrditi da je u pitanju bila samo kupoprodaja nekretnina, a zanemariti pri tome preko 100 uspešnih tenderskih privatizacija koji su u stvari danas ključni motor srpske privrede. Samo tome to nije tačno. Pa to je nekako upadljivo i nameće se sam logičan zaključak. Druga opcija je bila da država nacionalizuje sva preduzeća, znači da društveni kapital postane državni kapital, da radnici ne budu akcionari i da se onda država ponaša kao vlasnik i da kaže, ok, sad ćemo mi komad po komad na tenane da odvojimo koje su lokacije dobre, pa ćemo ove lokacije da prodamo na tenderu, da dobijemo što je moguće bolju cenu u takvoj konkurentnoj transakciji i onda će to biti maksimizacija prihoda koji ide u budžet. Da li će ta firma posle toga radi? Ne interesuje nas. Da li su radnici nezadovoljni sa činjenicom da je država nacionalizovala društveni kapital i njih isključivo iz kapitala? Ne interesuje nas. Da li postoji politički... Šta u ovom slučaju imaju radnici? Pa ja vam samo kažem da jednostavno zavisi iz kog ugla posmatrate privatizaciju. Aleksandar Vlahović danas je sa Dankom Đunićem jedan od suvlasnika firme Eki Investment. Eki Investment je pobedio na tenderu za novi dom. Tačno. Sad, da li ste vi, na primjer, kupili to preduzeće i pobedili na tenderu, čime ste platili najviše, da biste tu nastavili proizvodnju i prodaju nameštaja ili zbog kvadrata? Mi smo kupili preduzeće zato što smatramo, kad kažem mi, mislim na konzorcijum je kupio preduzeće i da budem jasniji, Eki Investment je jedan od članica tog konzorcijuma. Drugi član je Nel, treći Ataše. I Eki Investment ima 1/3 akcija u Novom domu. To preduzeće je kupljeno zbog svog potencijala, ne samo zbog osnovne delatnosti, jer sasvim je jasno da je broj kvadrata potpuno predimenzioniran u odnosu na kapacitete koje je Novi dom, i ne samo Novi dom, nego gotovo polovina proizvođača nameštaja u Srbiji može
da ponudi da su ti kapaciteti predimenzionirani, ali smo kupili između ostalog zbog toga što to može da bude interesantan projekat upravljanja već postojećim real estate-om. Dakle, bez namere da se izgrađene zgrade i sve ostalo prodaje. Na osnovu više primjera, po svemu sudeći, često se dešavalo da se stečaj neke firme namerno pokreće, kako bi ta firma ili fabrika imala što manju cenu prilikom prodaje. Na ovaj način ujedno je prodat i veliki državni kapital. Država je, ne vodeći računa o stečajnim postupcima, i sama davala svoju imovinu u bescenje. Tek 2004. godine u Srbiji je donet novi zakon o stečajnom postupku. Prema zakonu, stečajnog upravnika postavlja stečajno veće Trgovinskog suda. Poverioci, odnosno oni kojima treba da se vrati novac od firme koja je u stečaju, imaju značajnu ulogu u postupku stečaja. Novi zakon predvideo je i reorganizaciju u slučajevima kada je oporavak stečajnog dužnika moguć, ali i prodaju imovine ako je firma prezadužena. Tako je moguće da se imena firmi koje su zvanično u stečaju često pojavljuju na tablama raznih gradilišta kao investitori ili suinvestitori. Takav je primjer sa nekada jednom od velikih građevinskih firmi koja je završila u stečaju, Hidrotehnika Beograd gradnja. Ta firma se tokom 90-ih bavila izgradnjom stanova, a i dalje polaže pravo na izgradnju oko 20.000 kvadrata stanova i poslovnog prostora na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru grada, na Slaviji. U vreme Miloševića, Hidrotehnika je dobila nekoliko atraktivnih lokacija. Ulica Vojvode Stepe 127, ulica Ustanička 244, objekat 7, ulica Dimitrija Tucovića, blok 10 i 11, Slavija, blok 6, objekat 7, Slavija, blok 6, objekat 5B i 6, Ustanička 244, objekat H1, Slavija, objekat O3, Ustanička 244, objekat uz H3. Hidrotehnika sa dugovima, ali i lokacijama na kojima može da se gradi više desetina hiljada kvadrata, prodata je za oko 1.000.000 evra na aukciji 2004. godine. Zvanično kupac je bio Mirko Rašić, a kako tvrde sagovornici insajdera koji danas vode firmu, kupac je zapravo bio Filip Cepter. Međutim, samo 18 meseci posle kupovine, preduzeće je toliko zaduženo da je otišlo u stečaj. Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor s kupcem, a kao najveći poverioci ostale su velike građevinske firme, banke, ali i lično Filip Cepter, koji prema dokumentima firme potražuje 300.000 evra. Poverioci su za direktora imenovali Vasilija Markovića, koji je nekada bio direktor u Trudbeniku. Međutim, vrlo brzo upravni odbor poverilaca je odlučio da ga smeni, jer, kako tvrde, nemaju nikakvu kontrolu nad onim što Marković radi. U okviru reorganizacione uprave došlo je do velikih neslaganja. Jedan deo reorganizacione uprave potpuno zanemario interese poverilaca i započeo da upravlja praktično Hidrotehnikom bez ikakve kontrole. Poverioci već godinu dana traže smenu direktora, ali proces pred Trgovinskim sudom već godinu dana formalno nije ni krenuo. Podneto je nekoliko krivičnih prijava za zloupotrebu službenog položaja protiv Markovića, jer je, kako tvrde poverioci, ugovore sa suinvestitorima potpisivao bez njihovog odobrenja. Marković, međutim, navodi da je njegovim planom, odnosno ustupanjem lokacija, samo od izgradnje stanova moguće da se vrati oko 10 miliona evra i da nije uradio ništa sporno. Plan reorganizacije predviđa da usvojeni plan je statut i ugovor i samo se po njemu radi. Ništa drugo ne može. I samo primjedbe idu da li se ostvaruje ono što je tamo napisano. Znači, primjedbe mogu da idu ako smo mi za objekat koji god tamo je predviđeno da se dobije, ne znam, 100.000 evra, ako smo raspisali tender i ako smo dobili preko 100.000 evra, mi smo zadovoljili te uslove, a da nismo dobili 100.000 evra, morali bi da pišemo obrazloženje stečajnom sudiji zašto to nismo dobili. On praktično koristi sve procesne radnje da nekontrolisano upravlja imovinom stečajnog dužnika, ali ja sam uveren da on u tome nije sam i da jedan deo njegovih najužih saradnika u tome mu svesrdno pomaže. Praktično najatraktivnije lokacije su bez ikakve kontrole date su investitorima. Marković sa druge strane tvrdi da su investitore bira stručna komisija. Poverioci su podneli krivičnu prijavu za falsifikat protiv direktora Hidrotehnike Vasilija Markovića.
Naime, akt o urbanističkim uslovima Hidrotehnika je dobila 2008. godine za lokaciju Vojvode Stepe 127, ali na ime čoveka koji je umro 2002. godine. Na parceli su po stanju u zemljišnim knjigama bili upisani Hidrotehnika kao vlasnik trećine i pokojni Dragoljub Đaković kao vlasnik 2/3 ove lokacije. Đaković je preminuo u oktobru 2002. ali je 2008. potpisan na svim dokumentima koji su bili neophodni za kompletiranje dokumentacije. Lažni potpis stavljen je na zahtev koji je podnet Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove za izdavanje akta o urbanističkim uslovima i odobrenja za izgradnju. Isti potpis stavljen je i na projektni zadatak, kao i na idejni projekat stambeno-poslovnog objekta u Vojvode Stepe 127, i to u zaglavlju naslovne strane, u rubrici Investitor. Ne, to nemate dobru informaciju. Pogrešno vas neko obavesti. Hidrotehnika je dobila akt o urbanističkim uslovima na svoje ime i na ime čoveka koji je umro 2002. godine. Nemate dobru informaciju, imate pogrešna savjetnika. Ne, ja imam akt o urbanističkim uslovima. Molim vas, Hidrotehnika je raspisala tender i izabrala su investitora. I suinvestitor je napravio ugovor o projektovanju i vađenju te potrebne dokumentacije. I pošto se ta lokacija vodi na Hidrotehniku, ja sam kao direktor dao ovlašćenje jednom i projektantima koji rade idejni projekat i vade te uslove za projektovanje, a drugo ovlašćenje Interexportu za izvođenje radova. Zahtev za izdavanje akta o urbanističkim uslovima 2008. godine je potpisao čovek koji se zove Dragoljub Đaković i koji je umro 2002. To zovite njega, nemojte zvati mene. Pa ne mogu da ga zovem, umro je 2002. Pa nisam ko je potpisao, ne znam ja, ili vi mene slušate. Ja kažem, mi smo raspisali tender i dali drugima da rade. I dali ovlašćenje, ja nemam ništa s njim. Vasilije Marković je posle snimanja razgovora poslao saopštenje emisiji Insider, u kojem navodi da mu je pitanje o čoveku koji je umro postavljeno zato što iza novinara Insajdera stoje razni tajkuni i da nije prethodno obavešten da će mu biti postavljeno to pitanje. Da je unapred obavešten, kako kaže, spremio bi adekvatan odgovor. U saopštenju koje nam je dostavio posle snimljenog razgovora navodi se i objašnjenje kako je to mrtav čovek bio jedan od suinvestitora Hidrotehnike. U ime Hidrotehnike izdao sam ovlašćenja projektantu arhitekti Dragoslavu Stankoviću da vodi postupke pred svim nadležnim organima oko obezbeđenja potrebne dokumentacije, kako je u međuvremenu došlo do bitnih zakonskih promena po kojima se ova dokumenta izdaju samo vlasnicima. Projektant na osnovu vlasničkog lista za ovu lokaciju, na kojoj su upisani pokojni Đaković i Hidrotehnika, dobija tražena dokumenta na oba lica. Istovremeno se vodila potraga za naslednicima, što je uspešno okončano, pa je regulisano vansudskim ostavinskim postupkom. Iz izloženog je jasno da nema nikakve misterije, navodi u pismu u emisiji Insider Vasilije Marković. S obzirom da je jedan arhitekta priznao da je on potpisao pokojnika, sama komisija koju je direktor formirao za pripremu tog tendera, sam direktor morao je da zna da je suinvestitor mrtav i da tu ostavinsku raspravu mora da završi pre nego što uđe u suinvestitorski odnos sa drugim novim suinvestitorom. Problem je međutim u tome kako Sekretarijat za urbanizam može uopšte da izda dokumentaciju na osnovu falsifikovanog potpisa. Falsifikatima se bave policija i tužilaštvo. Znači, mi zaista nemamo ni ovlašćenja, niti smo osposobljeni da pratimo falsifikate i da otkrivamo falsifikate. Što znači da možete da potpišete dozvolu za gradnju? Što znači da je moguće, naravno, ukoliko mislim, moguće da neko podmetne neki papir lažan, ali to znači da je drugi državni organ neki izdao neki lažan papir ili da nije izdao kompletnu dokumentaciju. Ovde očigledno niste primetili da je u pitanju falsifikat, pošto ste vi potpisali. Pa znam, ali kažem, nismo mi policija, mislim, zaista da lovimo falsifikate, niti možemo, nismo sposobljeni za to. Imali smo nekoliko slučajeva i kad god smo posumnjali, da kažemo, jer mislim, zaista nije naša konačna reč da mi kažemo da je nešto falsifikat ili nije. Kad god smo posumnjali, postupili smo u skladu sa gradskom odlukom i obavestili načelnika uprave koji dalje sprovodi proceduru pred organima
jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Poverioci hidrotehnike koje u stečaju podneli su krivičnu prijavu protiv direktora između ostalog i zbog falsifikata. Vasilije Marković istovremeno tvrdi da radi sve po zakonu i da nema ničeg spornog. Dok poverioci hidrotehnike koja je u stečaju traže smenu direktora za kog tvrde da bez njihovog znanja lokacije firme ustupa su investitorima. Prema mišljenju Komisije udruženja sudskih veštaka, plan reorganizacije stečajnog dužnika preduzeća Hidrotehnika ostvaruje se po predviđenoj dinamici. U analizi se navodi da se stečajni poverioci namiruju, te da je, na primjer, objekat H1 u Ustaničkoj ulici broj 244 u Beogradu spreman za tehnički pregled, tako da se može očekivati da će se plan ostvariti u celosti i da će poverioci biti isplaćeni od prodaje tih stanova. Vasilije Marković imenovan je za direktora Hidrotehnike 2007. godine. Pre toga je Hidrotehnika na jednoj od svojih lokacija već izgradila 2 zgrade bez dozvole za gradnju. Za objekat koji je Hidrotehnika izgradila u Ustaničkoj dozvola za gradnju izdata je tek 14.11.2008. godine kada je zgrada već bila završena. Stanovi su spremni za predaju. Evo, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo najzad dobili prijavu radova. Računamo da vrlo kratko vreme da ćemo izvršiti uselenje stanara u te stanove. Čekaj, ako kažete da ste dobili prijavu radova, to znači da je zgrada građena bez građevinske dozvole? Pa rekao sam, rađena je sa dozvolom za rekonstrukciju. U to vreme je to tako moglo i onda kad je izvršeno preprojektovanje i kad smo pogledali nije moglo da se radi, objekat je urađen, mi smo samo završili unutrašnje građevinske radove i radili smo tehničku dokumentaciju po izvedenom stanju i dobijeno je, odobrenje za gradnju i sad smo, da kažem, pred 2-3 dana dobili i prijavu radova koja je uslov da bi sad mogli da nastavimo tehnički prijem tog objekta. Na uglu Ustaničke i Bulevara Revolucije, delu na kojem je Hidrotehnika Samački hotel pretvorila u stambeni prostor, ali i bez dozvole izgradila nove zgrade, nalazi se i tržni centar koji je nastao od montažnih objekata krajem 90-ih. Sve to praktično je legalizovano uz pomoć Skupštine grada koja je izglasala izmene već postojećeg detaljnog regulacionog plana. Naime, planom koji je postojao za to područje bilo je predviđeno da se proširi Bulevar Revolucije, danas Bulevar Kralja Aleksandra. U tom slučaju sve objekte koji su na tom mestu izgrađeni bez dozvole trebalo je srušiti. Međutim, vlasnici montažnih objekata tržnog centra i predstavnici Hidrotehnike podnose predlog Skupštini grada za izmenu detaljnog regulacionog plana. Neobično brzo Skupština grada usvaja izmene DUP-a. Zanimljivo je da se u jednom od lokala tržnog centra nalazila advokatska kancelarija Vesne Ivić, koja je u vreme izmene DUP-a bila šef kabineta bivšeg gradonačelnika Nenada Bogdanovića. Na tom mestu i njen suprug Negovan Ivić imao je takođe lokal. Vesna Ivić je danas načelnica gradske uprave i odbila je razgovor za Insider. Granica regulacionog plana Bulevara Revolucije u trenutku kada Skupština usvaja novi regulacioni plan predviđala je da bulevar na tom mestu bude širi, ali usvajanjem novog plana bulevar se sužava. U analizi koja je prethodila izmenama detaljnog urbanističkog plana, koje je Skupština grada usvojila, čak se navodi da je postojećim planom generalnog urbanističkog plana bilo planirano da bulevar ima funkcionalni rang magistrale, a Ustanička je predviđena kao saobraćajnica prvog reda. Navodilo se čak i to da su potencijali na parceli na kojoj su izgrađeni lokali atraktivna lokacija na uglu 2 važne gradske saobraćajnice i komunikacijski izuzetno vredan gradski punkt na kojem je bilo planirano čak i da se izgradi trg. Međutim, i pored svega toga, Skupština grada usvaja detaljni urbanistički plan 25. juna 2004. godine. Zanimljivo je da je detaljnim planom koji je usvojila Skupština, a posle toga urbanističkim projektom za to područje koji je odobren, lokacija na kojoj se nalazi tržni centar i zgrade Hidrotehnike treba da izgleda tako da je ukinuta jedna ulica, sužen bulevar, garaža se nalazi 5 nivoa ispod zemlje, dok zgrada ima 5 iznad, sa ulicom koja ulazi u podzemnu garažu, a izlazi i nastavlja se sa druge strane garaže, sa jako malim razmakom između zgrada, tako da gotovo može da se preskoči iz jednu u drugu. Ovo je jedan od primjera kako se detaljni regulacioni planovi, iz potpuno neobjašnjivih razloga, prilagođavaju objektima koji su izgrađeni bez dozvole.
U ovom slučaju, zbog odluke Skupštine grada na tom delu, po svemu sudeći, neće moći da se proširi ulica Bulevara Kralja Aleksandra. Ne znam zaista šta se tamo desilo i zašto je to urađeno. Pa verovatno je bila neka potreba, ono što sam čuo od vas u pripremi za ovu emisiju, da je time ugroženo proširenje Bulevara Kralja Aleksandra, što je za mene skandalozno ukoliko je tako. A zaista to ne znam da li je to tako. I opština ne radi to, ja ne mogu da komentarišem ono što ne znam. Da ima takvu posledicu. Znači, zašto je promenjen plan? Promenjen je plan zbog toga što se pojavila potreba nečija da bude promenjen. I to za mene nije sporno. Ne za tu lokaciju, nego za bilo koju. Ali ako je time ugrožen opšti interes, onda ja imam problem s tim. Ako postoji generalni urbanistički plan koji predviđa da će na nekom javnom zemljištu proći saobraćajnica, onda ne postoji nikakav zakonska mogućnost ili uslov da neko dobije građevinsku dozvolu da bilo šta sagradi. Ako je neko nešto sagradio i ima dozvolu za to, onda mora postojati krivac koji mu je dao bespravno dozvolu. A ako je sagradio bespravno taj objekat, onda je još lakše riješiti taj problem jer mu prosto srušite kuću. Kod nas, međutim, Skupština grada donosi odluku o promjeni urbanističkog plana zato što je neko bespravno sagradio kuću baš tamo gdje ulica treba da prođe. Znači, u sprezi ozbiljnih ekonomskih interesa i politike, ja bih radije to nazvao dnevne politike, sve je moguće. Planovi detaljne regulacije često se menjaju, a da po svemu sudeći odbornike Skupštine grada, koji za izmene glasaju, uopšte ni ne interesuje kakve će biti posledice. Čeka se izmena generalnog plana koja treba ove godine bude usvojena, gde će se zapravo neke od tih zona aktivirati kao građevinsko zemljište. Da li će tim novim izmenama generalnog plana biti izmena i na autokomandi, odnosno da li tačno će se povećati kvadratura koja može da se gradi i promena zona, na primjer? Da. A zbog čega? Zbog toga što nije racionalno tako kvalitetno zemljište držati sa malim intenzitetom. Ništa više. Ali opet ispada da sad to radi zbog, na primjer, Miroslava Miškovića. Pa recimo, što da ne. Ajde, budimo jasni. Novac koji se plaća na kvadratne metre kao naknada, ne govorimo o zakupu. Zakup je neka relativno mala cifra u odnosu na naknadu. To je ekstra zona. Znači, preko 550 € po kvadratu neto površine. I meni je jako važno da se umesto zgrade od 300 kvadrata napravi zgrada od 3000 kvadrata. Vlasnik Delte, Miroslav Mišković, kupio je preduzeće Autokomando da bi se bavio popravkom motora i vozila. Međutim, taman kada je isteklo 2 godine, koliko je po ugovoru bio u obavezi da zadrži delatnost, menja se generalni plan, posle kojeg će umesto industrijske to postati gradsko-građevinska zona. Zemljište prati pravnu sudbinu objekta. Znači, one čije je zemljište, čiji je objekat, on će biti i vlasnik zemljišta. Sada je samo korisnik, a sutra će naravno biti vlasnik, a kad je kupovao objekte, u njegovu vrednost nije ušlo zemljište. Kada je u pitanju privatizacija, onaj ko kupi propalu fabriku ili štampariju, kasnije, uz pomoć državnih institucija, industrijsku zonu vrlo brzo izmenama plana pretvori u gradsko-građevinsko zemljište. Na taj način, za malu cenu koju je platio, na primjer, za propalu fabriku, dolazi u stvari do ekskluzivne lokacije. Koliko je država svojim zakonima oštetila sopstveni budžet? A da vam kažem, mislim, ja mogu da vam dam jedan drugi primer. Znači, kada smo mi ušli u ubrzanje aukcijske privatizacije, zašto smo to uradili? Između ostalog zbog toga što nisu postojale adekvatne vlasničke knjige kod društvenih preduzeća. Znači, vi ste prodavali firmu, a da prethodno u toj firmi nisu obuhvaćena sva sredstva koje preduzeće ima. Da prethodno nisu bili definisani svojinski odnosi s aspekta pravnog lica prema zemljištu koje se koristi tamo gde ono bilo vlasnik. Zašto vam ovo govorim? Govorimo o jednom plastičnom primjeru koliko smo napora morali da uložimo da bismo uopšte pripremili neko preduzeće za privatizaciju. A kamoli o jednom čitavom setu zakona koje neko drugi treba da predloži, naravno u okviru vlade Srbije, da oni budu donešeni da se na drugačiji način pristupi i razmišlja o prodaji preduzeća. Ali zašto to nije urađeno? Da li je postoje neko u vladi Srbije, u državi uopšte, ko vodi računa o tome šta je interes građana? Pa da vam kažem, verovatno je te 2001. Znači ja govorim o 2001. i 2002. godini.
Verovatno je 2001. godine naš ključni prioritet bio da stanovništvo Srbije snabdemo strujom, jer smo imali velikih problema da usposobimo ponovo elektroenergetski sistem. Verovatno je 2001. godine naš prioritet bio da zaustavimo šverc nafte, da zaustavimo šverc cigareta. Ja ne znam da li treba da vas podsjećam kakvu smo državu nasledili 2001. i šta je sve trebalo uraditi. Po zakonu o privatizaciji koji je donet 2001. godine, definisan je postupak privatizacije koji je definisao tržišnu cenu preduzeća. Tada naravno niko nije pretpostavljao da će na lokacijama tih preduzeća da niknu stambeno-poslovni objekti. Šta rade ljudi koji to kupe? On dodu u opštinu, evo sad ću vam reći ko je kriv. On dodu u opštinu i kažu hajde da promenimo mi taj plan, neki od planskih dokumenta, da ih izmenimo i da ti meni ovde dopustiš da umesto industrijske zone ja ovde mogu da podignem neki poslovno stambenu jedinicu i onda mu neka lokalna samouprava to omogući i on za par godina na tom mestu nikne ogroman kompleks koji je naravno mnogo veće kvadrature nego što je bila ta fabrika i koja košta mnogo više, 100 puta više nego što je koštala fabrika. Fabrike preduzeća prodaju se po istom principu sve do danas. Tako je, na primjer, u stečaju bilo i Brodogradilište Beograd. Za stečajnog upravnika 2002. godine postavljen je Zoran Janjušević. U novembru 2003. godine Brodogradilište ili 44.000 kvadrata uz samu obalu Dunava prodato je za 13 miliona evra, odnosno za 295 evra po kvadratu, i to švajcarskoj firmi iza koje je stajao Filip Cepter. U trenutku prodaje stečajni upravnik bila je Darinka Isailović, raniji asistent Zorana Janjuševića. Brodogradilište je formalno kupljeno da bi se pravili brodovi. Međutim, izmenama generalnog plana predviđeno je da to postane gradsko građevinsko zemljište. Tendencija je generalnog plana da iseljava tu prljavu industriju iz centra grada i da ide na tim mestima izgradi one objekte koji su primereni tim lokacijama. Ali to se nekako uvek dogodi da se menja plan ili da se generalnim planom to predvidi tek pošto neki biznismen, na primjer, kupi tu fabriku i utisak je da se ti planovi donose zbog... To već nema veze sa mnom. Ja sam nekoliko puta objašnjavao tu proceduru donošenja planova. Naime, Sekretarijat za urbanizam je, da kažemo, na kraju lanca donošenja planova, ali kažem vam, postoje tendencije u gradu, znači da se pojedini industrijski objekti sele iz centra grada. Naime, to se svuda u svetu dešava, pa i kod nas. Dobro, ali bilo bi logično da se prvo to predvidi, pa da se onda, recimo, to zemljište da na licitaciju, a ne da se proda... Pa bilo bi logično, ali to nema veze sa radom sekretarijata. Ima takođe najveći broj slučajeva oko koga vidim da mediji postavljaju najviše pitanja, to je kad neko kupi preduzeće koje posjeduje zemljište i samim kupovinom nekretnine, jer je takav zakon, ima pravo korišćenja. On postaje korisnik i celog zemljišta koje pripada toj zgradi, toj nekretnini. Da, ali koliko je to realno šteta za budžet? Ja lično mislim da bi mogla da se izračuna šteta, međutim, to reguliše tržište. Mislim da je i sa starim fabrikama slična priča. Biggs je isto prodat, recimo, fenomenalna zgrada gospodina Belobrka, tamo preko puta Sajma i da ne nabrajam već šta je sve prodato. Prodato je kao propala štamparija. Kao propala štamparija. A ne kao potencijalna lokacija. Ljudi su to kupili, sad pripremaju projekat. Ako država zna da jedna propala štamparija na tržištu u prodaj je smešna cena, zbog čega to radi, a zna da tu neće ostati štamparija, mislim, da će tu prosto neko kupi. Najverovatnije neće. Zbog čega to radi na sopstvenu štetu? Ne znam. Zgrada Biggs, nekada najveće štamparije, koja se nalazi na jednoj od možda najboljih lokacija u Beogradu, ima više vlasnika, a oko 80% prostora kupio je Petar Matić 2007. kroz privatizaciju. Najavljeno je da će se renovirati svih 25.000 kvadrata, kao i da će na ovom mestu podići hotel i biznis centar. Na aukciji u martu 2007. kompanija Beta Partners pobedila je sa ponuđenom cenom od 310 miliona dinara, a prema prospektu za tu cenu dobili su poslovni prostor u bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu površine 20.256 kvadrata, stambenu zgradu u Almaškoj ulici u Novom Sadu i odmaralište Veli Lošinj u Hrvatskoj.
Prodato je i korišćenje zemljišta u vlasništvu države, veličine 7 hektara. To je sada jedan labirint malverzacija prije svega, koje su moguće samo ukoliko sa jedne strane državna uprava i lokalna samouprava, sa druge strane krupni kapital, odnosno ekonomski interesi, nađu zajednički, da kažem, interes u svemu tome. Jedan od primjera kako se kupovinom preduzeća za puteve dolazi u stvari do lokacije u centru grada na kojoj će se graditi hotel, jeste i privatizacija Partizanskog puta. Građevinsko preduzeće Partizanski put prodato je na tenderu u Agenciji za privatizaciju 23. novembra 2006. Prema prospektu koji je pre toga objavljen, preduzeće je vlasnik objekata ukupne površine 39.227 kvadrata, koji su najvećim delom locirani u Beogradu. Najatraktivnija lokacija kojom je raspolagalo ovo preduzeće je Takovskoj 6 u samom centru Beograda, preko puta Savezne skupštine, gde se nalazi zgrada direkcije od 3032 kvadratna metra. Međutim, preduzeće za puteve Beograd kupilo je Partizanski put za samo 400.000 evra, ponudivši najmanji mogući iznos. Preduzeće za puteve Beograd obavezalo se da u periodu od 5 godina neće bez dodatne saglasnosti agencije, koja je data u pismenoj formi, prodati, preneti ili na drugi način raspolagati kapitalom. Preduzeće za puteve Beograd i Partizanski put u vlasništvu su preduzeća za puteve Niš. Zvanično, vlasnik PZP Niš je Milo Đurašković. Mnogi međutim tumače da iza Đuraškovića stoji Miroslav Mišković, jer je u jednom trenutku Delta M zajedno sa Đuraškovićevim firmama učestvovala u privatizaciji preduzeća za puteve. U sastavu PZP Niš danas se nalaze preduzeća za puteve Bačka put, Kragujevac, Beograd, Partizanski put, Vranje i Srem put. U jednom trenutku, jedan od suvlasnika PZP Niš, u čijem sastavu je najveći broj preduzeća koje se bave izgradnjom puteva, bio je Marko Mišković, preko svoje firme Mera Investment Fund sa holandskih Antila. Prema saznanjima insajdera, Marko Mišković je nedavno prodao najveći deo akcija Đuraškoviću, pa se danas, prema podacima iz registra, navodi da firma iza koje stoji Marko Mišković ima samo 6,59% akcija u preduzeću za puteve Niš. Prema saznanjima insajdera, na lokaciji u Takovskoj 6 sada se gradi hotel, a zahtev za dozvolu podnelo je preduzeće za puteve Niš. Privatizacija u Srbiji bila je idealna prilika da pojedinci koji su stekli novac zahvaljujući povlasticama iz vremena Slobodana Miloševića dođu u priliku da danas budu vlasnici države. Oni kojima je bilo dozvoljeno da švercuju cigarete, oni koji su bili povlašćeni uvoznici, kupovali devize po višestruko manjem kursu u vreme inflacija i oni koji su koristili državni mehanizam da novac tokom 90-ih prebace na Kipar kao i na različite inostrane račune, posle promena vlasti tokom privatizacije aktivno su kupovali preduzeća. Što se tiče zakona o privatizaciji, ja mislim da je najbolje da u zakonu o privatizaciji u Srbiji ne sudimo ni vi, ni ja. Mislim da je za to najobjektivniji sud koji daje Svetska banka i Međunarodni monetarni fond. I kod jedne i kod druge institucije, a i kod Evropske banke za obnovu i razvoj se iskristalisalo mišljenje da je proces privatizacije u Srbiji sproveden najuspešnije u poređenju sa svim drugim zemljama u tranziciji. Dakle, ljudi koji su u vreme Miloševića stekli neki svoj početni kapital, zahvaljujući tome što su imali razne povlastice, oni su danas pokupovali najviše toga u Srbiji i to su najveći investitori, to je činjenica. Vi smatrate da su ti ljudi radili nešto nelegalno u prethodnom periodu i na taj način došli do novca i pokupali sve? Pa ja ne smatram problem je u tome što niko nije to utvrdio. Ko je njihov kapital? Pa zar to nije posao nadležnih organa koji o tome treba da razmišljaju? I ne samo da razmišljaju, da procesuiraju ukoliko postoji i trag sumnje. Slažem se, vas pitam kao nekoga ko je bio predstavnik vlasti. Pa znate šta, ja sam bio samo ministar za privredu i privatizaciju. Aleksandar Vlahović bio je ministar za privatizaciju do 2004. godine. Nasledio ga je Predrag Bubalo iz DSS-a, u čije vreme je dosta toga prodato. Bubalo je odbio razgovor za insajder. Posle privatizacije u Srbiji, vlasnici najvećeg broja preduzeća, ali i nekretnina, danas su Miroslav Mišković, Milan Beko, Petar Matić, Radomir Baja Živanić i Milan Janković, Filip Cepter. I zato imamo posle 8 godina jedna ista lica
koja su između sebe podelila tržište, te krupne stvari. Prosto to je dogovor. Očigledno je da se sve radi tako da država gubi, a da pojedinci dobijaju. Sada kada je privatizacija pri kraju, srpskim biznismenima nedostaje samo jedna stvar, da postanu vlasnici hektara i hektara zemlje na kojima su kupili luke, izdavačka preduzeća ili fabrike. Po važećim zakonima vlasnik zemljišta je Republika Srbija, ali novim zakonom čije se usvajanje očekuje, lako može da se dogodi da opet odlukom države onaj ko ima pravo korišćenja sada dobije i pravo vlasništva nad zemljištem.